Hello guys, good morning brothers and sisters. This is your brother Mark. May papakita lang po ako sa inyo guys. Isang book binding, rose book. So, napakaganda niya guys. Lahat ng information nandito na sa Bible. Mga history, mga ganun. Yan. Si kay Teltelestay, brother Teltelestay. Salamat sa iyo brother. God bless you. Yan. Kompleto. Nabili ko siya sa eBay guys. Teka lang. Yan. Sorry. Kompleto siya. Pakita ko lang niya. Makapal guys. Yan. For studying. Yan. Additional. Yeah. Yan lahat. Ganda. About Jesus. About God. And yan. Peter. More information. Yan. Yan. Salamat sa seller. Thanks to the seller. Yeah. Christian, yeah, all the info of the 12 disciples, Matthew, Mark, Luke, John, author information, where he born in Judea, like that, etc. Yeah. Titus, yeah. Oh, Bible books, nandiyan na lahat guys. Yan. Very educational yan. History, mga people sa Bible, nandyan. Kung paano to na, yan. Mahilig ako sa history, kaya binili ko. Tapos, about Jesus, nandyan na lahat. Ang dami, hindi natatapos yung information. Kung masipag kang magbasa, yan, nababasa mo. Pero, mahal mong magbasa, yan. Name of God, nandyan yan. Lahat. Basta parehas lang yung information namin kay Teltelestay, brother, ng ganito niya. Yan, nabili ko lang to sa YouTube. Mabait yung seller din. Yan, Genealogy of Jesus. Yan, lahat yung information. Yeah, maps. Nandyan. Basta, salamat sa Diyos sa book na to. Yan. $29 US, pero nabili ko siya ng mga 30 plus tax, mga 70 plus yung shipping. 70 plus, yeah. Pero anahin naman natin yung pera, di ba guys? Kaya ginawa yun para gamitin, pero gamitin sa mabuti lang. Amen. Bye. God bless. And thank you sa mga viewers. Bye.